पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई। देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং। ওই দিনই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। শুক্রবার সকালে নয়াদিল্লির মতিলাল নেহেরু মার্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাসভবনে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা সহ শাসক বিরোধী দলের বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা। আসেন সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে মনমোহনের কনিষ্ঠ কন্যা ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ল স্কুলের অধ্যাপক। সেখান থেকে তিনি শুক্রবার বিকেলে দেশে ফিরবেন, সেই কারণে শেষকৃত্য হবে শনিবার। মনমোহনের অস্থি রাখা হবে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে, সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে 26শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে 1 জানুয়ারি বুধবার পর্যন্ত দেশে জাতীয় শোক পালন করা হবে। জাতীয় শোক ঘোষণা হওয়ার অর্থ এই সময় দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সরকারি স্তরে কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না। 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 10 বছর প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন মনমোহন সিং। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। Today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul. Very sad for the country and very sad for the Congress party. Dr. Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man.
gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. My memories about Dr. Manmohan Singh goes back to the days when I had good fortune to work under him in the Ministry of Atomic Energy. As we know, the Prime Minister is always Minister in charge of atomic energy. What I see about him is his humility. He never appeared as the Honorable Prime Minister of India. ভিডিও রিপোর্ট লটারি সংবাদ।